Chers étudiants, salam alaikum. Inch'Allah, on va travailler sur le dernier formulaire de la mise à jour. Comme ça, Inch'Allah, on va passer après l'exploitation des données avec des recherches, et des statistiques et des états. Alors, le fameux formulaire mise à jour vol, bon, quand il y a des parties, il ressemble au formulaire mise à jour pilote et mise à jour avion. Mais, remarquez, mais plus ou moins, nous avons pas mal de choses, d'accord, qui sont plus ou moins différentes. Bon, première des choses, vous allez remarquer que là, j'ai utilisé un drop-down list. Alors, c'est très simple. Normalement, c'est un combo box. Là, c'est un combo box. Regardez, c'est un combo box. Mais, l'option drop-down style, on va utiliser drop-down list. Donc, on va pas utiliser comme d'habitude, d'accord, un drop-down, un simple. Donc, parce que non, on voudrait pas que l'utilisateur ait la possibilité de modifier le numéro. Parce que le numéro, il est en lecture seule et on devrait l'interdire, il modifie le numéro. Bien sûr, on va les remplir à partir de la collection pilote et la collection avion. بعد غادي نشوفوا ان في select and exchange اشنو غادي يكون عندنا. وهنايا في la date du vol, bon c'est notre fameux date time picker. هذا on va les remplir de la même façon. Vous pouvez revenir la vidéo تاع ajouter vol et vous allez voir que je vais remplir de la même façon. D'accord, ville départ, ville d'arrivée. خلاص هادو ce sont deux text box غادي يكون عندنا le nombre de voyageurs et le prix de billet. Bon, ça y est, quitté, annulé, on va plus parler de ça, mais on va partir d'abord voir le form load. Le remplissage, d'accord? Sur le form load, form load. Alors, form load, vous allez voir, la partie elle ressemble carrément à la partie d'ajouter vol. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on remplit les pilotes, regardez. On remplit le pilote, les noms de pilotes. Là, je remplis les numéros, la marque et le type des avions, de la même façon. De toute façon, je vais la copier-coller. Là, je remplis les villes, la ville de départ. Là, je vous ai expliqué, je remplis les villes d'arrivée, d'accord, pour ne pas réécrire le même code, d'accord. Alors, ce qui est nouveau c'est que je remplis les numéros de vol à partir de la collection de vol et quand forcé l'index le premier. Ça veut dire si vous voulez, si j'exécute, vous allez voir si je fais mise à jour vol que j'ai le premier. D'accord, donc bien sûr ils sont opérationnels, voilà, d'accord. Et vous voyez que là je peux naviguer, d'accord, de la même façon que la même. Voilà, regardez. Donc ici qu'est-ce que je fais? Pardon. Donc ici qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc je remplis les numéros de vol et je force. Et là, quand j'ai au moins un vol, je force un nouveau j'ai sélectionné directement. D'accord? Donc, après, غادي نمشيو لفين؟ bon نمشيو select and exchange. هي المهمة parce que دابا هادو غادي يخدموا en fonction ديال la position اللي غادي نكونوا فيها. Bien sûr, je vous ai déjà expliqué وقلت لكم إلا كان غادي يكون عندي هنا numéro de vol 1, 2, 3, ça veut dire dans la collection des vols غادي يكون عندي le vol 1, le vol 2, le vol 3. يعني les index نتاع la collection des vols ou les index نتاع le combo box ils sont les mêmes. D'accord? Donc, il a dit non, select and exchange. D'accord? Bon. Donc, elle est très simple. Et là, je récupère l'index. D'accord? Là, je récupère l'index de l'avion, le vol d'Yali. Aucun m'chi. D'accord? Là, je récupère l'index de le combo box. Aucun m'chi la collection des vols. Aucun positionner des références à le vol. D'accord? À le vol. Après, ce qui est d'abord un petit peu différent, c'est que هنا normalement quand vous sélectionnez un vol يخص يجي هنا le pilote نتاعو يعني خص automatiquement يطلع هنا le pilote ويطلع هنا l'avion. Donc هنا qu'est-ce que vous allez faire? هنا on va travailler avec le selected item parce que هنا ما عندناش les index, هنا عندنا les noms وهنا عندنا regardez عندي le numéro, la marque et le type كيما وريتكم في la partie ajouter vol. Donc هنا غادي نمشي غادي نقول cb pilote.selected item. هنا كنعطيلو le nom du pilote. Regardez, هذا c'est le vol.
وهذا سي لوبجي بيلوت اللي كاين في وسط لو فول. داك النهار faut faire attention, il y a des gens اللي راهم ديكلاريين هاد في بيلوت sous forme de string, de chaîne de caractères. Là, c'est un objet pilote à l'intérieur de vol. Faites très attention. هنا la même chose. D'accord, donc je récupère, puisque هذا عامر. D'accord, regardez هذا باش عامر هنايا. Regardez. هنا رحنا معمرينو نيميرو، مدايرين قدامها لا مارك، دايرين قدامها لو تيب. سي فو دير انت الا باغي تخدم على شي ايتام من تما تفورسيه، خصك تعطيلو لو نيميرو اسباس لا مارك اسباس لو تيب. دونك لو نيميرو كنجيبهم او في بوين في افيون. شوف في افيون في افيون في افيون، دونك هادو سي لي انفورماسيون دو لافيون ديالنا. داكوغ. دات فول سي تري سامبل، كاع ما تصدعوش راسكم، هذا دو تيب دات تايم غادي يتافيكتا الفاليو ديال دات فول. داكوغ. هنا بيان سور هادو سي دي سترينغ، انا جو لي زافيكت هنايا للتكست. داكوغ. وهنا vous avez le nombre de voyages. دونك ابخي كما ديجا شرحت لكم في اجوتي في ميزاجور فول اي ميزاجور بيلوت اي ميزاجور افيون، يعني البروميير و بريسيدون و سويفون و ديرنيي هادو كاملين كيخدموا، هما كيبقاو يموديفيو لاندكس، والاندكس فوق ما يتبدل سيليكت اندكس تشانجد، وشنو هي كدير، هي كتخدم وهي كتبين لك باللي لو فورمولير ديالك كيس كيفي يشونج. D'accord. Alors, nous avons une petite, hein, نمشيو الموديفي. Donc, هنا modifier, regardez. Donc, هنا si vous sélectionnez, d'accord, vous sélectionnez quelque chose هنا جديدة، ولا vous sélectionnez هنا quelque chose جديدة، ولا vous sélectionnez هنا quelque chose جديد. Donc, هنا qu'est-ce qu'il faut؟ parce que انت هنا في في بيلوت شنو كتافيكتي؟ ديك انت سيكلوس هنا كانت هنا عالي، دونك انت ما كتافيكتيش لو نو، انت كتافيكتي لو فول، كتافيكتي له ان بيلوت. شكون هو هاد البيلوت؟ هاد البيلوت يعني هنا غادي يكونوا عامرين عاوتاني لي بيلوت بلو ميم اوردر اللي كاينين في الكوليكسيون. دونك انا كنريكوبيري لاندكس سيليكسيوني نتاع هذا، داكوغ، جو ريكوبير لو سيليكسيوني نتاع هذا، داكوغ، باش نوصل للبيلوت، نوصل لوبجي بيلوت في لا كوليكسيون دي بيلوت. كي نوصل له جو لافيكت لو في بيلوت. هنا لا ميم شوز، هنا كنوصل داكوغ لافيون اللي مسيليكسيوني باش نلقى l'objet dans la collection et je vais l'affecter vers avion. Bon, هنا في الموديفيكاسيون c'est très simple, d'accord. C'est comme si vous êtes en train de faire d'accord un âge. Vous prenez des textes, هنا vous parsez, d'accord, كما قلت لكم في la vidéo اللي دازت، je n'ai pas modifié je n'ai pas intégré le contrôle ديال les text box ديالنا comme j'ai fait la dernière fois. Alors sur le bouton supprimer, vous allez voir, c'est presque, pour ne pas dire c'est la même chose, c'est la même chose que هذاك الشيء اللي درنا في le formulaire mise à jour pilote et mise à jour avion. Donc remarquez, on a un message de confirmation, le message de confirmation, d'accord, donc s'il répond par oui, je supprime le vol, d'accord. Et après qu'est-ce qu'on dire, donc هنايا عندي select index داك le i pour supprimer le combo, et après je fais quoi pour afficher هذاك le précédent. Bon, bien sûr هنا si vous voulez inchallah après inchallah هنا on va passer pour faire des formulaires de consultation, d'accord, si vous voulez consulter pilote, on va travailler avec des data grid view, on va travailler avec des tree view, etc. Mais après, on va passer des comment dirais-je, on va appliquer des contraintes, on va appliquer des contrôles, plus de contrôles. Par exemple, si نجي هنايا par exemple ajouter vol, بحال في ajouter vol normalement ملي غادي ندير un nouveau vol, si je choisis un pilote في واحد le jour, d'accord, il effectue déjà des vols, normalement ما نخليش، يعني ما نقدرش نختار un pilote, d'accord, في واحد le vol هو il est déjà occupé في un autre vol, par exemple. Et c'est ça ce que vous devez commencer à apprendre, d'accord, c'est des contraintes il faut les vérifier باش ان هذا le vol هذا par exemple يتاجوتا. par exemple ما نقدرش نمشي فهماني par exemple في mise à jour pilote, par exemple je n'ai pas le droit de supprimer
ان بيلوت اللي عنده دي فول باغ اكزومبل نتايا واحد لو فول نتا مسيليكسيوني فيه بيلوت 11 ونتا تجي هنا تسوبريمي بيلوت 11 سي با لوجيك لا ميم شوز بالنسبه لسوبريمي افيون جو نو بو با سوبريمي ان افيون اللي عنده ديجا دي فول كنستعملوه في دي فول. دونك هنا سي لا où vous allez commencer ان لا بروغراماسيون ديالكم elle nécessite plus de raisonnement, plus de réflexion. D'accord, c'est ça le plus important. Donc نتوما دابا vous allez franchir واحد لو كاب ديال ان ce n'est plus داك لو جونغ ديال لي ديفلوبور اللي تستنى غير ان واحد لو بيتي كود يكون اوبيراسيونيل وتيكزيكوتا، ولا عندك واحد ليرور وديك ليرور حصلت فيها ومن بعد من حليت المشكل نتاع ليرور سانتاكسيك صافي تفرح وتقول صاي راني مزيان. نو سي سا ليسبري كو فو دوفي افوار هو هذا. يعني دائما faut toujours اننا لابليكاسيون ديالنا نصايبوها دو تيل فاصون ان لوتيليزاتور فريمون يكون مرتاح، يخصو يكون فريمون مرتاح. داكوغ اون دوا لوي اوفرير لو ماكسيموم دو فونكسيوناليتي باش يخدم هو اليز. داكوغ دونك كوم دابيتود n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie. On te la Inch'Allah d'autres vidéos dans lesquelles on va travailler sur des formulaires de consultation. Votre animateur Belkacem Chadli vous remercie et à la prochaine fois.